Oh, sa wala. Dalawa. Sa wala. Kalaban talaga lagi si Unyok talaga. Joke lang. Ito. Punta kami ng Nyok. Sisigawan na. Kaya mo na yung score. Kaya mo na yung Wala. score. Basket. Okay, 1-0 na yung score natin. Ang traffic. Jump ball between Trinidad and Cabrera. Nice. Nakuha ni Lagarta. Pass to Yula. Pulls up. Jump ay wala. Rebound. Goyal. Asa kay Cabrera. Cabrera to Flores. Looking for the open. Flores, didiskarte. Papa yun, walang good shot. Wow. Nakuha ni Flores. Pasa kay Cabrera. Nice move. 10 minutes to 27. Ang pagkis para sa active ball. All dito, matang na pala. All dito. Okay. Suisun. Magrep. Number 6. Abapo. First personal foul. First team foul. Sub. 10 minutes 7 remaining. Simenta din na sure. Yula. Pass to Trinidad. Turn around. Wala. Rebound. Kaya nag-30 ko yan. Bili dito kay Flores. Flores magkana bola. 10 minutes 8. Goyan. Nilapit. Wala. Rebound. Wala pa rin. All dito pa rin rebound. All dito may daan ng bola. 55. All dito pulls up. Jumper. In and out. Lagarta pa na rebound. Lagarta lalabas ko Olvido. Olvido from the corner 3. Short. Take tol. Ano bola? Ito na sa 40. Goyare. Goyare sa atin and out. Ako ni Cabrera. Ito na. Cabrera. Wala moving in kay Cabrera. 8 minutes and 35. Alonso binala bola. Kasi Long Brothers. Alonso. Pinayuran. Ito na nakapasok. Abapo. Yan. Wala. Wala pa rin. Rebound. Lawrence. Wala pa rin. Nice! And a reverse. Guevara. Lagarta ang nilero. 7:53. Lagarta. Discarte. Lordi. Set. Rebound kay Guevara. Ang katipon. Guevara to Abapo. Goyal. Goyal, converted by Trinidad. Step up. Guevara. Niyo yan na naman. Using the glass. 7 minutes and 30. 7-1. 6 points separating the game in favor of the Catipons. Olvido. Matang na bola. 8-1, 7 point lead. Olvido. Alonso. 50 to shoot. Hula. Inside pass to Alonso. Pulls up. In and out. Rebound by Goyal. 30 minutes and 8. Goyal. Flores to Abapo. Nice pick. Nice! Oh, finally. Okay, nga tol. 10-1. 9 point lead by Catipons. Hindi pa nakakabutas dito ang Ilonggo Brothers. And to shoot, Lagarta to Alonso, penetrate, quick shot, wala, may para pa na rebound, 6 minutes and 30. Abapo. 6 minutes and 25, hindi tayo nakakampi. Ibigay dito kay Goyan. 15 to shoot, 6 minutes and 30. 10 to shoot. Abapo. Tama, labas kay Guevara. 5 to shoot. Nice! By Guevara. 6 minutes and 17. Grab 1. 11 point lead para sa Catipons. Si Guevara pa lang yung nakaka-score. Si Lagarta pa lang yung nakaka-score. Trinidad, pulls up jumper, in and out. Olvido pa na rebound. Nalabas si Alonso.
Alonso, Tuyula, Pulsan Jumper. Wala pa rin. Trinidad, wala pa rin. Cabrera for the rebound. Di atake. 5 minutes and 49. Ay, sayang. Time out! 120. Ilonggo Brothers. Napatay Kasi kwenta ko dyan sa daan. Wala ang natin. Hindi pa rin nakakabutas. Tumaya. Matay ako. Si... Si Arnold? Oo, at saka si ano. Tayo sa inyo. Kasi kwenta lang yan. No, eh. Hindi naman tayo, ano, audience lang tayo. Mga tropa yan doon. Yusin nyo ha. Pag nakabol yan. Back to the ball game. 5 minutes and 45 ang natitira. Ako rin eh. Mag-imbang dito si Goyal ng Katif Sandaan. Wolves. Dami yan si 5 tang sigarilyo. Goyal. Nice one, Tol! Hey! One, nice one! Kevara. Malinis. 14-1. Matinis. All good on a break. Pulsan jumper. Wala pa rin. Grabe. I-push! Push! Bapo. Goyal. Cabrera. Tingin. Punta tayo naman kay Wala. All good on makakuha. 5 minutes and 15. All good on. Hindi makalusot. Kay Flores. Para may foul. And one by done. Number 19, Flores. First personal foul. Second to foul. All feet on the 15-foot line. Nakabutas din ang Ilonggo Brothers. 14-3. In and out. Cabrera. Substitution, Baluin for Guevara. Namalina. Kapanaran si Abapo, 5 minutes and 5. Ang substitution pa rin ang kalamangan ng Canibals. Goyal. Try to penetrate. Mabuting. Sige, salve mo. Bigyan mo, Tol. Sige, bigyan mo, Tol. Bigyan mo. La Feria. Kami rin, Kuala Dino. Ano, 4 minutes and 55 minutes. Also, kalamangan ng Wolves. Mag-iba lang dito, si Yula, to Claveria. Claveria may daan ang bola. Claveria. To Lagarta. Lagarta. What's up? Basket! Lagarta! Baba sa single digit, 9-point lead. Nice one, Ming! Nice one, Ming! 7-5. Memol Vina. Lagarta, may daan ang bola. Sarado, sarado, gitna! Long three again. Short. Sa kanya pa rin ang bola. Ilay kay Claveria. Claveria. Penetrate. With a good shot. Wala. Rebound ang Goyal. Kami sa Turkid. Last steal. Oy, nice one! Violation. Turnover para sa Ilonggo Brothers. One minute sa 7 minutes. Satu to sa rin. Nicole, napasok. Arakat Cabrera. Ibang dito si Flores. Tuguyan. Tuguyan. 1 minute. 1 minute and 4 remaining. 7-5 ang score natin. Tuguyan. Ready for the press. Been guided by Alonso Catal Shawizen. Number 7. Alonso. Pushing foul. Substitution rep. Lagarta out. Papasok. Lucero. 3 minutes and 56 remaining.
Torres mag-inbound. Tugoyan. Tugoyan, didiskarte. Tingkay na kay Alonso. Tugoyan. 8 seconds. Nasa kay Romulina. Romulina, 5 seconds. What's up? Nice! Yes, sir! Palillos! 3 minutes and 40. 95. Naveria. Huli na, huli na, huli na! Flores. Flores to Romulina. Romulina to Flores. Gilong, sige lang! 3 minutes and 22. Huli! Alonso, didiskarte. Alonso. Alonso, wala. Rebound, Lucero. Lucero to Francisco. Francisco, nice pass. Guy! Alonso pa rin Lucero. Yula, wala pa rin. That takes a foul. Number 18. Number 19. Substitution. Nasa 16. Alonso. Alam mo kung ano, Prestola, Prestosa. Prestosa. Number 12, Prestosa. Prestosa. 3 minutes. Ang nandito na. 21-5. At the 15th line, Luna. Maestro, in and out. 15 foul. Flores, second personal foul, safety foul. Basket. Wala ka Luna. 3 minutes. Ang nandito na. Lazares. To Remolina. Balik yung Lazares. Lazares. To Brugol. Brugol. Nanagod. Bitaw. Wala. Rebound. Nakuha ng Prestosa. Prestosa. Nagtangan ng bola. Ito na sa 42. 15 to shoot. Prestosa. Bigay kay Yula. Yula. 10 to shoot. Naveria. Last 10. Nakuha nito ng 0. Ito na sa 28. Prestosa. Penetrate. Nagutaw. Dalawa, tatlo! Remember niya na nagmamadali. Ang sakay na Sayas. To September. Prestosa. To Claveria. Claveria to Yula. Yula back to Claveria. Huli. Back to sa foul. Number 16. Ah, sige lang. Ayusin mo lang, palitan kita dyan. Kaya. 59. Claveria. First throw. In and out. Dentro, in and out. Rebound ng Balewet. Balewet, intercepted. Final 0. Tumilis sa 8. Nakaabang pala si Lucero doon. Claveria, Yula. Yula, to Lucero. Turn around. Balik kay Yula. Puso! Ano na? Siya ka na ba? Ano na? Ang score natin. 1 minute and 48. Losares. Discarte, pass to Romulina. Gilid, 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 gilid! Now for three. In and out. Yula for the rebound. Bigay din para Prestosa. Prestosa. Nagpunta na kakapi. 1 minute and 35. 21-8. Ang score natin. Claveria. Pass to Prestosa. Prestosa. 20 shot. Wala. Lucero. Atake to, atake! Atake! Dalawa! Romulina. Tupalit. Extra pass. Extra rise. Nice! Pasok fouls. Time out player. Ilonggo Brothers. 1 minute and 10 remaining. 23-8. 23-8. 15 puntos ang kalamangan ng Wolves.
Under 1 minute and 10 remaining. Sa ating first. Lapit yung bahay mo dito. Hindi sayat ako. Sayat. May sasakay ka? Oo. Biyahe ka lang. Okay, back to the board tayo. Back to the board. 1 minute and 10 remaining sa ating first quarter. 23-8, 15 points separating the game in favor of the Wolves. Huh? Good position. Hindi. Bonus shot para dito kay bonus shot para kay Baluyot. In and out. Rebound by Trinidad. Trinidad. Sinigay dito kay Prestosa. 1 minute and 5. Prestosa. Iwala. Pinayungan. Hindi na nakababot. Rigal. Pinayungan din. Ang dami. 5 seconds violation. 55 seconds remaining sa ating first quarter. Tira mo na, yo! Ang daming kamay, sabi na. 55 seconds. 55 seconds. Uy! 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 Tapos may Galit na galit! 7. Goal. First personal foul. 4. Pinagpag. Foul. Warning for penalty. Goal. First personal foul. Warning for penalty. Nice one, tol! Basket. Ang pinalit Trinidad. 52 remaining. Nice one, tol! Buti kayong dalawa! Nakatutok sa'yo to! 38 seconds. Gonzalez. Lagay the goal. Open shot, Pinoy. Bang! Grabe, grabe yun ah. 34 seconds, 26-10. 16 points lead by Wolves. Nice nilang pasa. Nakulit ni Francisco. Walang napasahan si Francisco. Another turnover para sa Ilocos Brothers. 22 seconds. 22 seconds. Luzares. 15 seconds. Luzares. Ibigay ng ball. Again for free. Wala. Yang. 5 seconds. 5 seconds remaining. 5 seconds. Eh, si Bayo pinasahan. 5 seconds lang. 5 seconds. 5 seconds. Hindi na mawalan. 5 seconds. Good shot. 16-point lead by Wolves. 26-10. Good goal. Tira, tol! Gonzalez. Yan pa nagtapos sa ating first quarter. Sa bakbakang Ilonggo Wolves. 26-10. 16 points separating the game in favor of the Wolves. Once again, we would like to thank our sponsors. Eva Masyadong galingan. Al-Wahid. Hindi Amos. Partner sila. Mamaya pag second half natin, magpaparafo yung ano natin, yung bar natin. Muna sa STCP. Yung mga ano sila dito, bar cup, bar Pera ka. I-ano mo lang. cup, tapos coffee cup, at saka keychain and t-shirts. Pag i-open mo lang, i-open mo. Ito muna. Okay, let's back to the ball na tayo, second quarter. Yan. Andun yung pangalan mo. Smile ka muna. Para mabilis tayo. Sa STCP. Masira yung camera nito eh. Gago ka talaga ba? Ay, ba? 16 puntos. Ay, ba? Nakapangalan. Yun, pasok mo.
Pwede, nasa gitna ka eh. Kahit doon mo pa ipasa eh. Masyada. Mabi malum. Flores. Tingnan by Alonso. Tingnan Abapo. Free. In and out. Rebound by Trinidad. There's a whistle. Number 16. Cabrera. Cabrera. First. Tol, diktik mo sa loob, Tol. Personal foul. Personal foul. First foul. All people. Nagana bola. Gitna, gitna oh. Gitna oh. Okay. To Trinidad. Bang, bang! Yan sinasabi ko sa'yo, Tol. Fade away shot by Trinidad. 9 minutes and 27. Goyal. Discard. Bigay by Alvido. Goyal. Pulsang jumper. Bang. In and out. Rebound by Nice one! Dalawang 25. nakpakan mo. Siyempre, tropa natin pareho yan. Anong gagawin natin? Rebound para dito kay Delfara. Kanya, tropa niya. 28-12. Bang isa natin. Ha? Tropa niya, perahan niya, no? Paano pinirahan? Na talaga. Patay. And out. Cabrera for the rebound. Rebound. Wala. Rebound by Lucero. Ibigay ni Alvido. Minutes and 15. Alvido. Ibigay kay Alonso na bitawan. Guevara makakuha ng bola. Guevara. Bigay nito kay Goyal. Goyal. Kaya kitang pass. Nawala bola. Lucero makakuha. Kay Alonso. Alonso. Katinat. Wala. Rebound by Cabrera. Goyal. Tuwaba po. Dito, Tol. Nice! Nice! Yes, yes! Dito lang ako nakatayo. Sunod na linggo, mayroon pa yan. Nakaisa na naman. Nakaisa na naman. Abapo. Wala yung luna. Flores. Tingnan ka Cabrera. Goyal. Goyal. Didiskarte. 8 minutes and 25. 15 minutes. Goyal. Sa pass to Cabrera. Nice pick. Ay, sayang. Nahuli ni Yula. Abapo. Pwede yung shot. In and out. Rebound. Alonso. Hasta Alvido. Alvido. Wala pero may foul tayo. May tigo. Guevara. 8 minutes and 7 minutes out of the second quarter. First Takay mo, Moon. Second to foul. Alvido na looking for 9. First throw. In and out. Apasok. Ay. 7. In and out. Guevara for the rebound to Flores. Flores, diskarte. Flores. Sana malakas. Yula, intercepted. Intercepted. Guevara ka Abapo. Abapo. Diskarte. Sharing the 49. There's a foul. Number 25, Yula. Substitution it. Yula out. Francisco in. Number 48. 30. 17. 7 points separated the game. Points. In and out. Ang unang push mo. Ni Abapo. Sentro. Basket. 7 minutes and 58 remaining. Rebound si Trinidad to Alvido. Alvido, looking for an open. Alvido to Trinidad lakas. Francisco, wala pa rin. Lucero Bermes, wala pa rin. Lucero Leben, wala na Guevara. Guevara for the rebound. Dalawa. Abapo to Goyal.
Nice pass. Winner. Nice! Ay! Wala na. Hindi ko na naiikot. Terminal 17. 20 point ang Kalamangan. Alonso. Alonso, wala pa rin. Pero mo daw. Takimon. Ayan. Nice! Someone! 6 minutes na 27. Patay! Yari kayo. Cabrera to... Tropa kayo si Victory. Wala ka magawa. 6 minutes na 44. Goyal. 15 to shoot. 6 minutes na 28. 10 to shoot. Goyal. Pass to Guevara. Goyal pa rin. Nice! Basic! All Judo. Intercepted by Trinidad. Trinidad. Intercepted by Bato. Los Flores. Bahala na malakas. 6 minutes. All Judo. Yung pwede shoot. Dead ball, dead ball. Alonso Belboy, wala pa rin. Guevara, with the Kalaman rebound. Abapo. All dito to Alonso. Dito to Lucero, Lucero. Trinidad, extra pass, extra rise, kabilawan. Nawala yung bola, Marcos Anthony. Timeout! Loke Brothers! The timeout goes you by Mark. Nyok! I mean, it's 28 ang nandito na sa ating second period. 39-15 ang score natin. Team 29 still in favor of the Wolves. Announcement nga po pala sa mga hindi nakakalam, meron pong games dito ng Huwebes ng gabi from 10 to 2. Ganun din sa Friday, 3 games. 2 games sa Huwebes ng gabi at 3 games din sa Friday. Ng ganitong oras. 4 to 9. Or 10 or 12. 5 minutes and 28. Okay, mag-ibang dito si Goyal to Remolina. Remolina to Baluyot. After Remolina, penetrate. Nice pass to Baluyot. Push up. In and out. Rebound by Francisco. Bibigay dito kay Lagarta. Lagarta to Prestosa. Prestosa. Niyo. Bigay kay... Wala, hindi nakuha. Beria. 5 minutes and 10 remaining. Bigyan mag-inbound ko Remolina. Remolina. Pass to Abapo. Abapo, Muscate. 15 to shoot. Abapo. Oy, tol, ingat kayo. Wait. 10 to shoot. Behind the back pass. Goyal. Discarte. 5 to shoot. Nawala ang bola. Uli! Hey, para sa Ilonggo. Sayang. 4 minutes and 45. Nice pass. Tidak kuha. 4 minutes and 41. 39 to 15 pa rin ang score natin. Ayan. Alabas. Luyot. Wala. Francisco. Saluyot. Huli na! Malakasan ng Kalamay. Nice one. Hard ball. Wala ng Ilonggo Brothers. 2 minutes and 28. Lagarta.
Bigay dito kay Claveria for 3. Bula! Bula! 3 points! Claveria, 17. Kaya pa yan. 29-18. Babalo si Goyal. Biglang. Malakas. Brigol, Winabon, wala pa rin. Mesero for the rebound. Mesero, bibigay dito kay Claveria. 2 minutes left. Claveria. Ulitin sa 3. In and out. Follow-up shot. Wala. Goyal. Kanang bola. Goyal. Dito nga rin sa wala. Rebound. Sige lang, mabalang, depensa! Lagarta. Lagarta, pass to Francisco. Winabon. Hey! 40. 19 points separating the game. 39-30. Still in favor of the Wolves. Dalawang pumili ni Carmelina. 3-30. 36. Dalawang talabas ka Bapo. 4-3. In and out. There's the whistle. Miss Pabot. Double foul. Nasa marami nila. Alin doon? What happened? Number 11. Wala, saka number 5. Double foul. Sabi ko sa rep. May possession ito. Number 1 for penalty. Division 23. Goyal. Traveling violation. Relax mo, relax lang, relax lang. Others warning for penalty. Resto sa mag-inbound kay Lagarta. 3 minutes 19. 19.7 in the game in favor of Wolves. 39-20. Lagarta. Pinay ni Aljudo. Aljudo. Back to Lagarta. Long 3. In and out. Rebound. Wala pa rin. There is a foul. Goyal. Second personal foul. Sige lang, sige lang! Warning for penalty. Both teams under warning for penalty. Both teams. Warning for penalty. 3 minutes. Wala titira. Nazera to Lagarta. Humiga pa sa ere. 2 minutes and 55. Wala na bola. Wala, hindi ka na tayo Lagarta. Still, Lagarta. 48. Lagarta to Guevara to the press up. In and out. Or to the rebound. Balik ka Lagarta for 3. In and out. All position. Timeout! 54. Ba, score kayo! The timeout brought to you by Eras Sapreno. Sana. 22-39. 22-39. 22-39. 22-39. Two minutes and 36 ang natitira sa ating second period. 32 at 39-42. Let's back to the ball game. 2 minutes and 36. 2 minutes and 36 remaining. Good position ng Katid Wolves. Dito si Tigol. Tol, dito. Tigol Rosales at Losares. 2 minutes and 34. Losares matang na bola. Losares. Yung kabigol. Tumalon mo sa jumper. In and out. Rebound ni Losares. Bigay dito kay Losares mo na yun. Wala pa rin. Cabrera. Nakakuha ng rebound. Pass. Wala. Nabitawan ni Losares ang bola. Turnover para sa Wolves. 2 minutes and 12 remaining. Ito yung nagbago score natin. 39-20. Olvido may nalang bola to Claveria. Back to Olvido. Olvido. Wala. Lucero.
Olvido. Susubok sa 3! 153, 29-25. Combo pala yun ah. 45. Combo. And set to shoot. 138. Uy. Set to shoot. Agaw ni Claveria. To Lagarta. Lagarta to Olvido. Wala. Pero may foul tayo. Correct. Losares. Habol na nyo. Kasanasan nyo. Hoy. Halika rito. Red. Penalty. Ato siya sa akin. Penalty na ang long book ang Atif Wolves. Mga kumpare niya, kinalaban niya. Word for penalty ang ilang brothers. Olvido on the 15-foot line. 1 minute and 20 ang natin muna sa ating second quarter. 39-26. Sabi ko sa red. Cabrera, Guevara coming in for the goal. 1 minute and 20. Guevara pag-impaw to Losares. Losares may mga ng bola. Losares diskarte. 1 minute and 26. Losares. Para Molina. Side pass to Guevara. Pulls up. In and out. There's a foul. Number 12. Prestosa. Both teams na may penalty na tayo. Both teams, penalty situation. 1 minute and 17. One minute and 17. 39-27. Cabrera. Second shot. Basket. Prestosa. Rebound to Cabrera. Claveria. Ibigay dito kay Lagarta. Back to Cabrera. Lagarta. Penetrate. Double team. Claveria. Nagamadali. Olvido. Side pass to Prestosa. Pwede in. In and out. Makuha. Prestosa may 3. Nalakas. Lagarta. Rebound. 55 seconds. 15 to shoot. Claveria. To Olvido. Nice play ang pasa. Molina may tara na bola. 45. Losares. Wala. Molina. Wala pa rin. Paluan. Nakakuha ng bola. 24 seconds. Wala pa rin. Claveria for the rebound. Bigay dito kay Prestosa. 25 seconds. Behind the pass. 1-0. Lalabas, Olvido. 8 to shoot. 16 seconds. 5 to shoot. Olvido to sa jumper. In and out. Tumama. 5 seconds. 3, 2. Nice one! Ganito nagtatapos ang first half. Tawagin pa natin yung 14. ng bar. Sir, paparaman ko si sir ng natin, bar. Siguraduhin yung nakapamabuti ng pangalan niya, siguraduhin yung naka-download kayo ng app ng bar. Bubunutin na. 5 lang ang count out pag wala, hindi lumapas. Papalitan. Number 83. Malaya. Yan? 83. Zakiza Hamada. Zahara Al-Ahmada. Zara Al-Ahmada. 1, 2, 3, 4. Hindi, si Sir ang ano. Padala ba yan sa Pinas? Pero doon yung naka-download kayo ng Minecraft. Tatransferan ko kaya ng
20. May transfer pa lang sa bank ng 20. Ay, mabubulot na transfer. Oh, malamig na. Madulo. Ano sir, kapag wala na isibigyan ba? Oh, ang Gatorade, may Gatorade dyan. Tap. Dapat pinicturean mo ba sir? Next number! 39! Sinang mabalat sa 39? Jay Soriano! Wala na. Uwi na. Jay Soriano! 1, 2, 3, 4, 5. Next number! Sa last. 25, Manny Pardales. Ay, uwi na. Next, Last. 52, Paul Blanca. Dito ba ba? Si Sir Paul? Ay, uwi na rin. Ano yun? Nirarapulo, binabasa. Next, 60, Montete alias Waway. Ay, nabunod ko na. Next, Last. 81, Malin Meterio. Wala. Ay! Okay, siya na. Uy, parehas na mag-ina. Next, 23, Brendale Lopez. Ay, 40, 26? Kailangan ko talaga ng salamin bullshit. Wala na eh. 48 na tayo eh. Kailangan natin ng ano eh. Check up ka na. Pagko 48, ano na ko eh. 48. Pero running 48 na ako. World Cup. Sige, bunot pa isa pa. Dalawa. Last two. Sa last. Senior na tayo. Sa last. 33, Itong baba naman. Pangit. Jason Aban. Wala! Jason Aban. Wala. 1, 2, 3. Next number. Pinipili yung maliit ng abliti. 11, Benji Baba Rojas. naman nung manukuha. Wala. 1, 1 to ano lang, 99 lang ata yan eh. 64, Diyan, banda. Roger Torres. Torres. Oh, yan na boy! Uy! Roger Torres. Asan yung ano mo? Download mo. May bark ka ba? Eh, walang bark eh! Diretso download mo ron. Kailangan mo ng kiwa. Tama. Siya talaga yan! Nag-iisa lang yan! Hindi ka nakadownload ng bar? Nabitan ko. Hindi mo nakadownload ka ng bar? Yun lang! Nagtatagal dyan eh. Wala, protestan si Unyo ko. Yun yung protestan. Ang part na pala sa mga hindi nakakalam isa siyang remittance, parang display. Wala po siyang charge, wala siyang charge pag magpadala. Not like STC Pay na meron 15 or something, 1750? 1725. Bigat mo sa atin yan. Ha? Bigat mo sa atin. Titig ako. Half quarter na?
Yakapin mo, Nyok! Nyok, yakapin mo! Wala, tinanggal na. Tinanggal na. Kaya ako maglaro. Medium lang yan, ikaw, double XL ka. Okay, Alvido. Alvido to Claveria. Alonso, to some jumper, in and out pa rin. Sabay nakakabuta si Alonso. Bigay kay Yulia, wala pa rin. 9 minutes and 41. Score! 26-40. Lang yan, 40-27. Ha? Tiyo, 27! Yak, champion! Patay. Patay. Yes, 3 points. Sa ating goal. 10 na lang, 30-40. 9 minutes and 48. Lamang Wolves. Goal. Royal. Traveling violation. Sila! Baba to, baba! Alonso to Claveria. Tangan ng bola. 9 minutes and 80. Claveria. To Alvido. Alvido, very quick. 15 to shoot. Asa for some jumper. In and out pa rin. Rebound of Francisco. Bigay dito kay Alonso. 9 minutes. Yula Pesel. Excellent. Wala. 9 minutes. 40-32. Bakuya! Kaya. Ay, minutes break. Pass. Turn around. Wala. Nice one, Amen! Turnover para sa Cati Falls. 8 minutes and 46. Iyak talaga yan. Iyak talaga. Claveria. Claveria, looking for open. 8 minutes and 41. Alonso. Bigay dito ng Alvido. Alonso. Back to back. Alvido, 8 minutes and 27. Real. In and out. Kevara. Nice, tol! 0-0 Francisco. Tama! Katifon! 8 minutes and 19. 5. 5 na lang ang kalabangan. 30-35. 5 na lang ang kalabangan ng Wolves. 20 yung inaabol, ah. 30-35. Yun lang. Yok, bumalik ka dito! Wala silang uno doon kasi. Wala si Joseph eh. Sa basa si Joseph. Walang unang ayos. Kasi Ako, saan na balik? 12. Si Milky, pukul talaga yan. Diyan kaya, Nyok! Balik, doon ka lang. Kaya na pag mag-school yan ngayon. Minutes and 19 ang natitira sa Kasi lumalapit dun, inaalat eh. Dito ka lang. Ito na ang kalamangan dito ng Katifons. 40-35. Ang inang niya. First throw ni Guzman. Sumasok. Wala. Second throw. Sino yung lakang? Kevara. Ewan ko sino yun. Basket. Manim. 41-25. 80. Olvido. May kanang bola. Pelong Comprades. Olvido to Claveria. Diniscovery. Yula. Inside pass. Inabas pa rin ni Alonso. Let to shoot. 5 to shoot. Step back. 3. In and out.
Nakuha ni Flores ang bola. Flores, pass to Royal. Back to Flores. Nice pass to Guevara! Sayang, hindi pumasok. Sige lang, tol. Bawi. Lagarta, dito, awag tayo muna, Alonso. Ganda sana nun ah. May mga ganun na tayo ah. Utik na yan. 7 minutes and 46. Nandito yung count. May mga pasa na. 5 minutes and 43. Nalmedia, didiskarte. Bigay kay Albuto, tuyo lang. Wow! Walang napasahan! 7 minutes and 24. Ano ang kailangan ng votes? 31-25. Nakuha ni Taka tol. Bakit ni Guevara. Susubok. Pasa. Cabrera. Hindi ka ma-spell. Malakas ang kalamay. Jumper. Ay, wala. Wala lang. Kaya kasi dyan, Yok. Istorbo ka eh. Nakabala ako sa iyo eh. Buisit ka. Trinidad. Kami for Francisco. 7 minutes and 22. 41-35. Ano yung ang naman ng wall? City Vision. Estosa. Lalabas pa rin sa Alpito. 7 minutes and 22. Ano yung mga kalabangan ng wall? Kaya lalabas ni Flores. Flores, buka na tayo. Claveria. Gilid Lex. Yan yung Abaco. Abaco, wala! Rebound from Claveria. Lagarta, Probleno. Lakas ng Probleno. Bigay mo sa kalbo. Bago balik. Nice ball! Rebound. Nag-ibara ko kaya. Kaya Abaco! Ay! 6 minutes and 55. Back to back to Sige lang. Baba. Lagarta. Prestosa. Good shot, wala. Ibara pa na rebound. Pwede mo Goyal. Nahuli ang pasa. Claveria makakuha. 6 minutes and 41. Bigyan kay Yula. Yula sa pass to Prestosa. Meron tayong foul. Number 16, Cabrera. Take! Cabrera. Puti ko ako, na-atake ko. Foul. 6 minutes and 35. Pass break pa patayin. Atake tayo. Second throw. 100 shot. Basket para kay Prestosa. Relax! Si ano, sa mista man na, boy. Nagireklamo rep. Prestosa, 100 shot. Basket pa rin. 6 minutes and 24. Trademark shot ni Prestosa. Goyal. Masarap ko wala. Bigay dito kay Abaco. Abaco. Loading Flores. Flores. Diniscarte. Repeat the shot. Cabrera. There's a foul. Number 12. Prestosa. Second personal foul. First. Flores. Push up shot mo. In and out. Wala. Abaco. Trinidad. Yan ito kay Yula. Yula. Kubrena. Yes! 2 points! 39-41. Dalawa na lang ang kalaban ng Wolves. 41-39. 2-point lead by Wolves. Kaya ito discussion. 20 shoot. Kaya. Ay, pushoot. Napikalan. Gumara. Napikalan. Last basket. Wala yan. 43. Cabrera. Balik! At 26. Bigyan dito kay Lagarta. Ito shoot. Trinidad. Nadagdagan siya. Yula pusat. Time to shoot. Ibaba Cabrera. Tubayal. Yula ba yan? Nice one, Don!
Technical. Warning! Goyan, delaying the game. Time out! Ilonggo Province! Parang nakabangka na nyo ka. Hindi ah. Kapwa. Nakabahan. Back to the ball game. Minutes and 14 remaining sa ating first period. 45-39. Manim. Apat. Ha? Ilan pa? Lagarda. 39-45 eh. Alonso, push up. In and out. Close for the rebound. Bigyan dito kay Goyan. Goyan, number 30. Being harassed by Lagarda. Bigay tol, bigay gitna. 4 Balusot, sa pass to Guevara ni Oyabel, wala. Rebound. Good. Basket Guevara na naman. Wala pa rin. Rebound by Lucero. Still. Guevara behind the back pass. Wow, winning violation called by Guevara. 7 minutes and 34. Anim ang kalamangan, 39-45. Laveria. 2 minutes and 34. Francisco. Bigay na ng Alonso. Lagarda. 15 to shoot. Laveria. Rebound. Laveria pa rin. 5 minutes and 18. Laveria. Pangaras pa Abambo. 15 to shoot. Nice D, nice D! Nakuha ng foul. Number 21. Ben, tira! Lagarda. Laveria. Lagarda. Yes, sir. Running shot. 3 minutes and 57. 45-41. Apat ang kalamangan ng Wolves. Flores. 3 minutes and 47. 41-45. Flores. 8 to shoot. Guevara. 5 to shoot. Nice one, tol! Grabe. 3 minutes and 25. Yan, luwag lang gitna! 1 minutes and 30. Lagarda. 15 to shoot. 8 to shoot. Francisco sa pass. Lucero. Labas kay Alonso. 5 to shoot. Alonso. Guevara. Tugoyan. Ayan, Ababo. Bigay kay Flores. Drop pass. Nice! Extra rise. Extra pass. Para sa kapitid. Diyan na! 49-48. 49-41. Alonso, bilang aras mo Flores. Pasok dito kay Lucero. Pusang jump ball. Petsile. Tumala sa 46. 49-43. Ano ang kalamangan ng Wolves? Goyan. Ngayon dito kay Abaco. 52. Foul. Number 21. Laveria. Lagarda out. Kami yung Prestosa. Alvito out. Alvito in. Laveria. 2 minutes and 35 remaining. 39-43. 6.5 remaining. Flores. To Goyan. Goyan. Pulls out. Na mabitawan. Bigay ulit kay Guevara. Wala pa rin. Wala nakakuha. Cabrera. Wala. May pala tayo. Ganda ng mga Dito pass. si Francisco. Nice pass lagi man! 21. Pass! Pag ano tayo, mag-substitution po tayo. Report po sa committee. Warning. Ilonggo, warning by penalty.
Goyal. Yung gano'n may Alonso. Nice one! Nice one! And buwan na naman yan. Kumalisan 15. 0-0. Francisco pa rin. Sabi ko siya Na busog si Maka. Alonso. Nag-guard na. Namingin. Nagkap sa tayo pagkatapos. Siyempre. Ay, saan sa tayo? Ano siya? At sino manalo matalo dyan. Parang para. Dapat sabihin, kampyok sa inyo. kanina. Nice one! 2 minutes and 15. Yun ang inbound. Dolvido. Tres! Francisco pass to Prestosa. Pick naman school. Same ball. 2 minutes and 5 seconds remaining. Siyam na puntos ang kalamangan. 52-43. 52-43. And 2 minutes and 5 remaining. Mag-inbound dito si Lagarta. Lagarta to Francisco. Balik kay Lagarta. 2 minutes left. Francisco nalalabas kay Lagarta. 52. All good. The pass to Hula. Pulls up. In and out. Rebound by Francisco. Francisco. Yes! Saying the board. 1 minute and 47. Mabasag ito yung kalamangan ng Wolves. Royal. Meron na bola. 1 minute and 40. Sipag! Royal ang numero. Five to shoot. 5 to shoot. In and out. Rebound. By Olvido. 1 minute and 23. Olvido to Prestosa. Prestosa back. Rebound. Rebound at Abaco. Goyal. Nice pass. Ganda ng pasahan. Extra rice. Extra pass na naman. 1 minute and 5 seconds remaining. Line the back. Olvido to Prestosa. Pulls up. In and out. Kaya para naman na rebound. Royal. 50 seconds. 45. 44 seconds. Royal. 35 seconds. Nakuha ni Yola to Olvido. Sigurado. 25 seconds. 20 seconds. Tira mo, isang putos mo. 15. 10. Tira dol. 5. Nice! Yes, sir. Pasok. 3 seconds. Yan po nagtatabla ng ating third period. Sa bakbakang Ilonggo. Hape! Sampo! 7. Sampo ang kalamangan ng Wolves. 57-47. Dako na tayo sa ating fourth and final quarter sa bakbakang Ilonggo Brothers Cati Falls. Quarter na. Back to the ball game naman tayo. Last quarter. 10 lang ang kalamangan ng Ilonggo Cati Falls. 57-47. On the floor, Olvido, Lagarta, Prestosa, Claveria, Trinidad para sa Ilonggo. Last quarter! Buwa Manolina. Malulot. Tira! Rebound.
Baluyot. Ito shoot. Free goal, Diniscarte. Set shot, wala. Prestosa mo rebound. Prestosa. Bigay. Kay Claveria, wala. Rebound kay Goyal. Real pero Molina. Ana Molina. Natapi. Turn around shot. Number 10. Yes, sir! What a move! Nice one, Nico Bay! Oh, Nico. Okay, number 16. Napit na sini. Lagarta. Lagarta din diskarte. On beautiful three, in and out. Rebound by Goyal. 8 minutes and 58. Remolina. Hindi ka mabitawan. Tira to! Tira, Ming! Remolina. Tupi goal. Huli ka, pare koy! Huli! Tinira, hindi na tinira. Lagarta, number 5. Second personal foul. First foul. Ito rin sa Bodaway. Okay, foul. Si Baluyot, Toro Molina. Pilit kay Baluyot. Tatali ramot. Pero may finishing foul tayo. Number 8, Olfino. Second personal foul. Second team foul. Tol! Tapos sabi ko nun, oh! 8 minutes and 42 remaining sa quarter final. First team ni Baluyot. Basket. Second throw ni Baluyot. In and out. Rebound Prestosa. Bigay! Prestosa. Liwan mo. Olvido na naman. 8 minutes and 20 remaining. 60-49. 8 puntos. Goyal. To Baluyot. Baluyot. Lagi pa naman 10 to shoot. Rebound for 3. Bang! Baka yoyo yan! Steph Curry. Olvido. Episode. Laveria, bigay kay Prestosa. 5 to shoot. Ulo. Bakit, Tol? Bigay dito kay Goyal. Goyal, pass to Baluyot. Baluyot, liwan kay Molina. Nico! Yes, sir! 7 minutes and 45. 65 to 49. Prestosa. Binangga. Iba. Parang nag-bounce lang yun, 7 minutes and 35. 65 to 51. Baluyot. Bigay dito kay Goyal. 7 minutes and 25. Goyal. Lagi po na open. 10 to shoot. 5 to shoot. Nice one, Tol! Ganda! Sige lang, sige lang! 7 minutes and 9. Wala pa rin. Trinidad. Nawala ang bola. Sayang! Number 29, Trinidad. At ito siya rin. Estes out. Estes na foul. 30 foul. 7 minutes and 4 remaining. 65 to 51. Nice one, Ming! Remolina na wala. Sige lang! Yula kami ngayon ng Trinidad. Sino ba? Laveria. 7 minutes left. 51-65. Trinidad inbound pass to Lord Pido. Lord Pido may ng bola. Hindi na papasahan. Kaya dito na Lagarta. Running shot. Basket. 53-65. Kuya, may ng bola. 6 minutes na 42 remaining sa ating 40 final. Naglalag na to.
Open, open. 6 minutes and 5. Time to shoot. 6 minutes and 30. Time to shoot. Dalawa pass. Butik naman wala. 3. 24 seconds shot clock. Shot clock. 24 seconds shot clock. 6 minutes and 23. 65 to 53 minutes na natin. 65-53. Mag-inbound dito. Substitution. Sinama mo kay Mamon. 6 minutes and 21 na bigay na. Olvido. For 3! Bang! Grabe. 6 minutes and 10. 65 to 56. Balon. 6 minutes. Mon! Balon to Brugel. Babawi wala. Liquid for the rebound. There's a foul. 0-8. Foul. Olvido. Sama! Catifos! Warning for penalty. Ilong brothers. Sham. 5 minutes and 54. Nine ang kalamangan ng Catifos. 65-56. Sige na, Mon. Bigay mo na. Okay lang yung pag wala out of play na. Okay lang mag-complain. Ako sabi. Pero pag on game yun, pwede technical yun. Let's back to the building. 5 minutes and 54. Ang natitira sa ating fourth and final quarter. 65-56. 9 points separating the game. Still in favor of the Wolves. 2 shots para dito kay Kiko. And tayo. Withdraw. No basket. Bentayaw. Sila Bentayaw, second throw. Basket. Minutes and 52. Sampu ang kalamangan. 56. Yung 3 para kay Lagarta. Yun and out. Rebound Bayula. Back to Lagarta. All over sa press. Wala pa eh. Flores for the rebound. Bigay na pa kayo. Abapo. Like a Flores and one! Yun lang, hindi nakita sa camera. Nanonood ako eh. Nanonood si Makmak. Lagarta sa personal foul. Tignan yung counter, hindi lang kita. Tignan yan. Highlights na, nawala pa. Hayop ka, Makmak. Tignan yan. Sabay na nyok. Sabay na. And one dito para kay Flores. Hey, in and out. Rebound by Esposa. To Lagarta. Moreno sa tres. Wala pa rin. Yula. Francisca na bitawan. Nahagip down ni Nico. Sayaw. 5 minutes and 16 remaining. Pag-ibarang si Yula. To Lucero. Labas na to shoot. 5 minutes and 10. Wala pa rin. Abapo. 5 minutes left. Abapo. To Flores to Goyan. 50 to shoot. Flores for 3. Lucero for the rebound. Kiki Lagarta. Step back. In and out. Let's tie out to Bian. 4 minutes and 40. State 56.
Ay! Abapo. Pass to Balawit. Abapo, baka naman yan. Empty shoot. Permission 28. 10, 10, 10! Empty shoot. Abapo for 3. Tingnan na. Nakabalik ang Abapo. Turnover. Sige lang, sige lang, sige lang! Laberia, Camilin. Ibarra. Alpido. El Lagarta. Prestosa. 4 minutes and 15. Sama ta. All Guido. Back to back triples. All Guido. 6 minutes 59. Mahaba pa yan! Flores to Abapo. 3 minutes and 53. Convert kayo! And to shoot. Nangyari, wag. 3 minutes and 49. Bakit? Siyam na puntos ang kalamangan ng Wolves. 58-59. Labere may kanang ula. Bahala ka dyan, nag-star point. 46. Labere ato Yuna. Yuna? Ano nagpapasapit din to shoot? Bigay kay Alvin Megan. Nice step. Patay kayo! Symbol yan! 62. Anim! Baba sa anim ang kalamangan ng Wolves. Goya din diskarte. Eto shoot. Real. Butawa. Fight to shoot. Flores, tama po. Good dyan! Yeah, 3 minutes. Magdugo, tumula. Wala man. Diba na ko na rebound. Likod! Kita na! Ibarat. Tumpalit. Easy basket. Walo. 2 minutes and 49. Walang tres! Lamera. Hawak, tol! Lapit dito. Gi, baba mo! Abapo. Real. Sige lang, baba! And then, Ay! Guevara foul. Ay, ba tayo? Tama! Tulungo! Mahaba pa yan! Mahaba pa! Walo lang. Pwede ka pang matalo. Walo ang kalamangan at 62. 8.8 by Wolves. 2 minutes and 22 remaining. Two minutes and 22. Oo, tikman mo yan. 62-70. Walo ang kalamangan nila. Babalik ko. Makalala. Walo, 60 to 70. Turbo guys! Esyada. 2 minutes and 22. 7-62. Ano po po ang line? Yung number 25. Sigurado mo manalo. Ay, panalo man lang. Basket. Ito, ang kalamangan. Babasa po ito. Last throw para kay Yula. Before 2 para kay Yula. Babasaan ang kalamangan. 70-64. Abapo. Haba pa yan, tol. Laglag na to. Abapo din sila sa 60. Naglalag. Before Guevara. Hanapin ni Alex yung highlights sa mga. Abapo. Open. Ito shoot. Five to shoot. Nice! Nice goal. Ganda ng play na yun, tol. Number 25, Yula. Ako lang open. Fourth personal foul. Good. Si Ramon. Pag-shot para overtime.
Dito ba rin dito kay Guevara? First throw, pasok. Wala lang, binataka na. 74. Nice one, tol. Last 2 minutes. Hey! For three. In and out. Yula. Wala pa rin. Conversation ng Kati Wolves. 1 minute and 49 minutes. Tiramon. Itaw, Tris. 1 minute and 49. 72-64. Ki. 72-64. Turnover para sa Kati Wolves. 1 Hey! minute and 42. 72-64 ang score natin. Walo? 1 minute and 42. Uberia. Ini na Manila. Ope, ito. 1 minute and 36. Yula din sa kanta. 50 to shoot. Lucero. Back to Yula. 10 to shoot. Wala pa rin. Guevara pa na rebound. Goyan. Ang minute and 22. Sa Uberia, wala. Lucero pa na rebound. Nakuha ni Yula. Yula! Sayang, tol. Hindi na gumalaw yung camera. 1 minute. Tawid, tawid! 72-66. 55 seconds. Basket pa rin kay Guevara. 47. 74-66. 40 seconds. 50 to shoot. Oh, dito again. In and out. Cabrera for the rebound. 30 seconds. 25 seconds. 10 to shoot. 20 seconds. Congratulations, Kati Wolves! Final score natin 74-66. Bunot na lang, dalawang ano para sa Bart. Sombrero? Dalawa para sa ano, Bart. Dalawang 20-22. Bunot. Best player po natin, si MC Guevara. Mac Guevara. Okay, number 13. Ang nabunot para sa Mark. Asunsyon, wala na yan. Number 70.